Ayolah pelan-pelan aja kah? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata anaknya Pak Mail kena mabok darat. Jadi muntah-muntah dulu. Kita pelan-pelan aja. Cuaca juga mendukung. Pimpin dulu bro, aku tak kesana dulu. Lanjut. Aman kah?
tanahnya itu tanah merah teman-teman. Masya Allah. Kembali lagi ke jalur aspal. Aman kah?
lagi. Sepertinya harus pakai jas hujan lagi nih teman-teman. Bentar. Jan. Oke, checkpoint dulu. Sementara lagi standby dulu di sini, kita makan dulu. Mantre.